Okay, Assalamualaikum. So saya nak tunjuk, untuk video ni saya nak tunjuk macam mana kita nak guna battery analyzer ni Okay, battery analyzer ni saya beli dekat Shopee. Okay, link boleh tengok dekat bawah lah. Dia brand Conway dan model KW208. So dia bagi ni lah, ni rupa dia, dan dia tak pakai bateri. Okay, so dia punya range voltage minimal 8 volt lah. Maksudnya kalau bateri kita, contohnya kalau bateri tu dah kong dan kita sambung klip ni dan benda ni tak hidup, boleh jadi bateri tu bawah 8 volt lah. So saya tunjuk terus cara nak guna dia. Okay, klip dia pun bagus lah, rasa sedap pegang, tak ringan lah, berat. Ni kualiti dia bagus. Okay, positif ke positif, negatif ke negatif. Okay, dah keluar dah. Okay, dah ada beberapa option lah. So kita akan terus tekan nombor 1, check. Okay, pilih in vehicle, sebab ni bateri ni duduk dalam kereta. Kalau bateri tu duduk kat luar, kat tepi semua, kita pilih yang out of vehicle lah. Ni in vehicle. Okay, kita nak buat bateri test. Okay, bateri test. So check surface charge. Check surface atas ni ada kotor ke, ada macam putih-putih. Kalau ada lap lah. Macam saya punya ni bersih semua cantik. Okay, buka lampu dalam 10 saat. Okay, kemudian off. Sekejap kita buat. Okay, kita dah buka lampu dalam 10 saat. Dan kita off balik lampu. Dan kita proceed, tekan enter. Okay, standard bateri kereta biasa adalah regular flooded, nombor 1. Bukan AGM lah. Kalau yang AGM, pilih AGM. Selalu AGM ni kereta Conti lah, kereta Continental. Gel ni bukan lah. Gel macam bateri motor ada yang gel. Macam saya punya motor pakai yang gel lah, motor 250. Okay, tapi untuk kereta ni nombor 1 regular flooded, itu lead acid biasa. Okay, kita pilih nombor 1 CCA. Okay, untuk bateri ni dia saiz N70. Dan stiker dia saya dah buang. Dan dekat stiker tu tak ada pun tulis CCA. Jadi macam N70 ni kita anggar CCA dia dalam 4,5 lah kot. Dan bateri ni saya beli second hand Saya beli yang terpakai punya. Okay, tapi kalau dekat bateri ada CCA, nanti saya tunjuk yang lagi satu punya kereta, yang tu ada CCA. Okay, yang ni kita anggaran dulu. Kita letaklah 450 CCA dia. Okay, testing. Okay, nampak tak value keluar? Ini CCA yang kita input tadi. CCA ni current ampere. Ini CCA bateri 444 ampere. Okay, dia punya SOC ni kesihatan bateri lah. State of health. Dan SOC state of charge. So kalau tengok kat sini 12.818 volt ni memang rendah lah. Jadi bateri ni saya kena keluarkan, saya kena charge dulu. Okay, untuk mengelakkan dia daripada cepat kong lah. Okay, sebab tu dia tulis good recharge. Sebab CCA tinggi walaupun voltage bawah 12.7. Tapi CCA ni boleh dimanipulasi lah. Yang 98%, 30% ni boleh dimanipulasi. Contoh macam saya beli bateri second ni. Kadang-kadang kedai bateri lah, bukan kadang-kadang lah, majority saya tengok iklan dekat Facebook pun, diorang CCA yang kita masukkan tadi 450 tu, diorang tukar, diorang letak 300. Jadi bila letak 300 dan CCA keluar 444 contoh 300, maknanya CCA bateri sekarang 444. Dia lagi tinggi daripada 300 tadi. Dan selalunya dia akan keluar 1% ke atas ni, SOH. So bila orang yang pergi beli bateri second hand, diorang tak tahu apa benda semua tu, diorang tengok, oh kat alat ni tulis 100%, bagus tu bateri tu. Tapi beli guna sebulan 2 bulan dah kong, dah tak hidup. Tricky jugalah kan kadang-kadang orang jual bateri second hand ni. Macam saya dah tahu benda tu. Jadi bila nak ambil bateri tu, saya suruh dia bawa alat bateri. Dan saya tanya, boleh tak check depan-depan saya. Saya tengok lah, dia input semua. Dan masa saya beli tu CCA dalam 450 lah.
Normal lah 444 sebab sekarang 12.18 voltage lah. Kalau charge dia pergi 12.7 tu lagi tinggi lah. Lagi tinggi lah boleh pergi. Okey, ini untuk bateri test. Sekarang kita back balik. Kita nak ke cranking test. Cranking test ni kemampuan bateri nak start lah. Macam tu lah kalau tak silap saya. Nak tengok kita punya cranking test. So kita tengok macam mana arahan dia. Okay, cranking test. Kita tekan please turn off engine. Okay, engine mati. Start engine. Okay, kita start engine. Sekejap So kita start engine. So dia keluar cranking normal. So kita punya engine tu nak start normal lah untuk keadaan bateri sekarang. Okay, sekarang kita test yang ketiga, charging test. Adakah kereta kita ni mampu charge bateri? Maksudnya dia nak check alternator lah. Okay, kita tekan enter. Loaded testing. Increase RPM to 2500 dan biarkan 10 saat. So kita kena masuk balik dalam kereta. Kita kena pijak pedal supaya RPM dalam 2500. Okey, sampai 2500 kita kira 10 saat. Okey dah. Then kita tekan enter kejap saya zoom. Okey, charging normal. So untuk kereta ni normal lah. Okey. 13.73, unloaded 13.77. Okey, kenapa kena tekan pedal untuk charging kenapa kita kena tekan pedal 2500 ke atas? Sebab yang pernah saya baca lah, dia kata bila RPM 2500 tu, masa tu lah baru alternator tu dia punya voltage dia, current dia kuat, baru boleh charge bateri. Sebab tu bila setengah orang bila bateri kong kita start engine kan, kita biar sejam 2 jam untuk charge bateri. Selalunya bateri charge dia tak masuk. Dia tak masuk macam kita charge bateri pakai alat charger dia. Jadi sebab tu tak menjadi kan. Sebab tu bila bateri kong macam ni voltage rendahan. Voltage tadi sekarang naik lah 17 sebab tengah charging kan. Tapi yang kita check tadi 12.2. Jadi saya memang kena keluarkan bateri ni, kena charge kat kedai ataupun kalau ada charger, guna charger tu charge sampai penuh, ini baru masukkan balik dalam kereta. Tak digalakkan kita bila bateri kong kita jumper, lepas tu kita biar engine macam ni. Dia tak masuk dia kena RPM tu kena ni lah, kena 2500 ke atas. Melainkan kalau kita jalan jauh lah kan, kita jalan jauh. Tapi itulah bateri kereta ni kalau nak charge masuk kena selalunya macam M70 ni 8 jam juga nak charge kan. Jadi kalau charge pakai kereta tu, boleh ke kita maintain RPM 2500 sepanjang perjalanan kan. Sebab tu paling bagus kita charge pakai charger bateri. Sekarang kita nak pergi ke bateri kereta satu lagi. Okey, ini bateri tahun 2020 bulan 10. Size M70 juga. Tapi yang ni beli barulah. Yang tadi second, dan yang tadi tu yang tak ada jenama tau. Dia walaupun dia sekejap macam bateri ni walaupun dia brand dia Yoko, tapi dia sebenarnya jenis yang macam tak ada brand. Maknanya
orang beli bateri dekat company tu and then buat stiker sendiri. Sebab apa? Sebab dekat Facebook saya nampak iklan. Kadang dia keluar apa tu? Motorbike lah semua kan stiker. Tapi pattern dia sama. Pemegang dia biru. Kalau buka stiker atas dia akan ada lubang dan dia semua warna hitam. Sebiji. Tapi brand lain. Jadi ni bateri ni mungkin tak tahan lama lah. Kemungkinan besar lah kan. Dan mungkin bateri ni dari Thailand. Mungkin kilang dia dekat Thailand. Sebab dekat area Pantai Timur ni saya tengok banyak bateri macam ni. Tapi jenama lain-lain. Ni sama je. Pegang biru. Apa ni? Yang ni hitam. Stiker ni ditampal je. Okey, untuk bateri ni brand Nico lah. Nico 18MF. Dan kita tengok sekarang voltage dia 12.48. Ni pun jarang start lah kereta ni. Kereta tadi pun yang tadi selalu bawa, tapi bawa dekat-dekat sehari 1 km 2 km je. Okey, yang ni perdana 1999 lah. Okey, kita check dulu bateri test. Tadi kita dah buka lampu sebenarnya ni. Kita proceed je. Okey, CCA ni kita buat 500 lah. Sebab ni Nico Nico tak silap saya memang 500. Dia punya stiker dia. CCA dia bagus lagi. Good battery. 532 ampere. Okey. Last last kereta. Okey, last kereta ni dekat X70. Kita dah buka dah semua. Okey, voltage 12.68. Sekarang kita nak check ini vehicle, battery test, CCA. Okey, CCA kat sini dia dah tulis 660 ampere tu, cold cranking amp. So kita akan masukkan nilai 660. Kalau bateri macam ni senang lah, sebab dia dah keluar CCA dia. Okey, 660 testing 711 ampere. Okey, good battery. Baguslah. Sekarang saya bukan apa, kalau macam X70 ni dalam grup rata-rata tak sampai 2 tahun lah bateri dah kong. Itu yang saya kena selalu check lah kan. Okey, so tu lah sharing saya macam mana kita nak guna battery analyzer ni. Okey, harga dia saya tak ingat lah berapa, tapi boleh tengok dekat description. Okey, dan penting lah, bagi saya penting sebenarnya battery analyzer ni kalau kita ada lebih daripada satu kereta kan. Contoh sebab apa? Sebab bila bateri voltage rendah, kebanyakan orang dia akan tukar terus. Dia tukar terus apa tu? Bateri baru. Sedangkan bila bateri voltage rendah dan dia kong lah. Lepas dia kong tu, kalau kata first time kong, kita sebenarnya hanya perlu charge dahulu bateri tu. Tak perlu tukar baru. Okey. Macam bateri ni sepanjang COVID 2020 tahun lepas lah. Sekarang 2022 kan. 2021 tahun lepas 3 kali kong. Tak hidup kereta. Tapi 3 kong tu pergi charge balik. Sebab kadang-kadang sebulan tak start kan. Jadi lepas charge tu okey je sampai sekarang boleh guna. Maknanya bayangkanlah kalau kita tak tahu, kita dah charge, kita nampak kong tak hidup, terus call orang tukar bateri kan. Dan selalunya orang tukar bateri ni dia tahu je bateri tu elok tak elok. Tapi sebab korang tak tahu, dia ambil bateri tu, dia boleh jual balik. Okay. So itulah sahaja. So bagi saya berbaloi lah untuk memiliki satu alat ni. Cek bateri, kesihatan bateri anda. Terima kasih.